নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক পঢ়াব গৈ আছোঁ পাঠ নম্বৰ 13। পাঠ নম্বৰ 13ৰ নাম হৈছে মন কে জিতে জিত। পাঠৰ নাম কি হৈছে মন কে জিতে জিত। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা আমি চবে একেলগে চাওঁ এই পাঠটোত কি দিছে। কৈছে কি स्वाधीनता दिवस पर सामूहिक रूप से समारोह मनाया जाता है। इसमें सभी संप्रदायों के लोग भाग लेते हैं। शीला के पिताजी हर साल इस समारोह में भाग लेते हैं। शीला को भी समारोह में भाग लेने की इच्छा हुई। কৈছে যে স্বাধীনতাৰ সময়ত প্ৰত্যেক জাগাতে কি হয়, প্ৰতিটো জাগাতে কিবা নহয় কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়, য'ত আমাৰ দেশভক্তিমূলক গীত পৰিৱেশন কৰা হয়, কবিতা আবৃত্তি কৰা হয়, নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয়, হয়নে? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম হয়। ঠিক তেনেকৈ এটা প্ৰগ্ৰামৰ কথা, এটা অনুষ্ঠানৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। এতিয়া চোৱা দুইটা চৰিত্ৰ আছে, এটা হৈছে কি শিলা আৰু হৈছে কি পিতাজী। এতিয়া শিলা আৰু পিতাজীৰ মাজত কি কথোপকথন হৈছে সেইটো ইয়াত আমি পঢ়িবলৈ পাম। शीला কৈছে पिताजी मैं भी आपके साथ स्वाधीनता दिवस का समारोह देखने जाऊंगी। শিলাই কৈছে যে দেউতা ময়ো তোমাৰ লগত স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ যাম। পিতাজীয়ে কৈছে तुम भी जाओगी क्या? अगर जाना है तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। আৰু কৈ আছে যদি যাব ইচ্ছা আছে তুমি জলদি জলদি তুমি মানে ৰেডি হৈ লোৱা, তেতিয়া মোৰ লগত যাব পাৰিবা। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद बाप बेटी दोनों घर से निकल पड़े। समारोह स्थल पर पहुँचते पहुँचते उन्हें आधा घंटा लग गया। আৰু কি কৰিলে দেউতা আৰু ছোৱালীয়ে গা পা ধুই ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ ওলাই গ'ল এই স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ। আৰু য'ত অনুষ্ঠান হৈ আছিল তাত যাবলৈ আধা ঘণ্টা সময় লাগিছে। समारोह शुरू होने ही वाला था। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इतने में जन गण मन संगीत चारों तरफ गूंज उठा। सभी सम्मान में खड़े हो गए। আৰু চাৰিওফালে কি হৈছে জনগণ মন সংগীত হৈছে আৰু সকলোৱে সন্মান সহকাৰে থিয় হৈছে। उस दिन शीला बहुत खुश थी, खासकर तरह तरह के नृत्य देखकर और गाना सुनकर उसे बहुत आनंद मिला। আৰু কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য গান এইসমূহ চাই शीलाৰ বহুত আনন্দ হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। তাৰপিছত কৈছে চোৱা शीला को वह गाना बहुत पसंद आया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। আৰু शीलाৰ এই सारे जहां से अच्छा গানটো बहुत ভাল লাগিছে। कई लड़के लड़कियां कतारों में खड़े होकर ये गीत गा रहे थे। शीला भी गुनगुनाने लगी, पर कब उसने गुनगुनाना बंद किया पता ही नहीं चला। किसी को देखकर वो दुविधा में पड़ गए। আৰু शीलाয়ো লগে লগে গানটো গাই আছিল, কিন্তু কেতিয়া জানো शीलाয় গানটো বন্ধ কৰি দিলে অলপ দুবিধাত মানে অসুবিধাত পৰি গৈছিলে। उसने पिताजी से कहा, पिताजी देखिए देखिए उस लड़के को देखिए जो बगल में खड़ा होकर गा रहा है। আৰু কৈ আছিলে যে পিতাজী এই ল'ৰাটোক দেখাচোন, এই ল'ৰাটোৱে কি হৈছে ল'ৰাজন কিন্তু কিবা এটা হাতৰ তলত লৈ থিয় হৈ পিছত মানে গাই আছে। उसने हाथों में बैसाखी क्यों ले रखी है? পিতাজী আৰু কৈ আছে बैसाखी কিয় লৈ ৰাখিছে যিসকলে চলিব নোৱাৰে এটা লয় নহয় পাইয়া মানে কাঠৰ থাকে সেই সঁজুলিবিধৰ সহায়তে থিয় হ'ব পাৰে, সেইটো কৈছে
क्यों লৈছে और वो लड़की वो काली ऐनक पहनी हुई है আৰু কৈ আছে এই এজনী ছোৱালী ক'লা ৰঙৰ ऐनक মানে হৈছে চশমা ऐनक মানে কি চশমা ক'লা ৰঙৰ চশমা পিন্ধি আছে लगता है वो आँखों से देख नहीं पाता আৰু কৈ আছে লাগে যে এই ছোৱালীজনী চাগে চকুৰে দেখা নাপায় पिताजी কৈছে तुम्हारा अनुमान ठीक है बेटे हाँ वो दृष्टिहीन है আৰু কৈছে हाँ তুমি যেটো অনুমান কৰিছে তো ঠিকে আছে ছোৱালীজনী दृष्टिहीन हाँ वो दृष्टिहीन है और उस लड़के को जो देख रही हो वो ठीक तरह से चल नहीं पाता আৰু যে ল'ৰাটোক তুমি দেখিছা এই ল'ৰাটো ভালদৰে চলিব নোৱাৰে इसीलिए बैसाखी के सहारे খাৰা হে আৰু কৈছে এই কাৰণেই মানে এই কি কৈছে এই बैसाखीটি মানে থিয় হৈ আছে पर एक बात याद रखना बेटे वो भी तुम लोगों की तरह ही है আৰু কৈছে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই ল'ৰাজনী হওক বা এই ছোৱালীজনী হওক এওঁলোকো কিন্তু তোমালোকৰ নিচিনাই এওঁলোকক বেলেগ বুলি নাভাবিবা তাৰপিছত শিলাক যে পিতাজী কিয়া वो স্কুল যাতে হে এতিয়া শিলাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হ'লে যে চকুৰে দেখা নাপায় ভালকে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকে কি স্কুলত যায় শিলাক পিতাজীয়ে কৈছে তেতিয়া হা কিয় नहीं कि हाँ जाए क्यों ना যাব समारोह समाप्त हुआ दोनों पैदल ही घर की तरफ रवाना हुए पिताजी ने फिर बातचीत शुरू की আকৌ কথা বতৰা কৈ আছে पिताजी हाँ बेटे तुमने स्कूल जाने की बात पूछी थी ना सुनो शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आजकल एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो रही है कानों से कम सुनने वालों आँखों से कम देखने वाले ठीक तरह से बोल ना पाने वाले अच्छी तरह से चल ना पाने वाले ऐसे सभी बच्चे तुम लोगों के विद्यालय में ही पढ़ सकते हैं खुशी की बात यह है कि आजकल सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है शीला पिताजी उस दिन मैंने मामा जी के घर में सूरदास जी की तस्वीर देखी थी वो भी तो दृष्टिहीन थे ना तो कैसे ही दिन मैं मामार घৰত সুৰদাসৰ ফটো দেখিছিলোঁ सूरदास जी तो दृष्टिहीन ना क्या वो भी दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे तो সুধি আছে কি सूरदास जीও কি दृष्टिहीन মানে বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল নেকি पिताजी কৈছে नहीं बेटे सूरदास जी के ज़माने में इस तरह के विद्यालय थे ही नहीं वो बहुत ही अनुभवी थे वो अपने साधना और लगन के बल पर ही इतना महान कवि बने शीला कैसे पिताजी तब तो शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त व्यक्ति भी सफल हो सकते हैं और कैसे যিসকল এনেকুৱা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বাধাগ্ৰস্ত তেওঁলোকো তেনেহ'লে আগবাঢ়িব পাৰিব पिताजी हाँ बेटे तुमने सही समझा मैं अपने एक सहपाठी की बात बताता हूँ सुनो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था वो बहुत तेज था नाम था जोसेफ আৰু কৈছে আমাৰ লগত এজন ল'ৰা আছিল বহুত পঢ়াত ভাল আছিল नाम আছিল जोसेफ उसे ठीक तरह से सुनाई नहीं देता था वो कानों में सुनने की मशीन लगाया करता था वो बढ़िया गाता भी था उस दिन मैंने सुना कि वो आजकल किसी महाविद्यालय में অধ্যাপক হে আৰু কৈ আছে এতিয়া মই শুনিছোঁ যে জোচেফে কোনো এটা কলেজৰ এতিয়া অধ্যাপক হৈ আছে शीला अध्यापक जोसेफ के बारे में सोचने लगा আৰু তেতিয়া শিলাই ভাবি আছে বা কাণত নুশুনে অথচ অধ্যাপক হৈ গৈছে তাৰমানে নিশ্চয় মানুহে চেষ্টা কৰিলে চব কৰিব পাৰে আৰু শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত লোকসকলেও আগুৱাই যাব পাৰে বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই আছিল তোমালোকৰ পাঠটো মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক অসমীয়াত অনুবাদ কৰি বুজাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত থকা যিসমূহ প্ৰশ্নোত্তৰ আছে তো সেই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ লিখাই দিছোঁ সেইসমূহ উত্তৰ তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা ক নম্বৰ प्रश्न কি আছে शीला अपने पिताजी के साथ कहाँ गई थी जनगण मन संगीत सुनते ही सब लोग क्यों खड़े हो गए शीला को कौन सा गीत बहुत पसंद आया शीला को क्यों आनंद मिला सूरदास कौन थे
জোচেফ কিয় करते हैं এই প্ৰশ্নবিলাক আহি যায় এইবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ উত্তৰ মই লিখি দিছোঁ ইয়াত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে आओ रेखांकित अक्षरों के तोड़ कर देखे আৰু এই যিবিলাক অক্ষৰ মানে ভাঙি ভাঙি আছে এইবিলাক চব তোমালোকে ভাঙি লিখিব লাগে ঠিক আছে বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত থকা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক দি দিছোঁ আৰু তোমালোকে এইসমূহ ধুনীয়াকৈ নিজৰ বহীত লিখি ল'বা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু বহুতো ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'সমূহ চাবা যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ জানে সেইসমূহ চাবা সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিবা থেংক ইউ সকলোকে